Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayaan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat 2 minggu man banta kerina. Ibas benar kebatinta mari dage ersikap kita kerina guna bengket kubas kebatin ibadah online sini ibahan runggunta. Mari dage OPC sidengkehkan karena perdalan perpulungan Tuhan bagai perencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirhenda. Ija kebatin tas kelenda ema ibabai panditanta John Terkelin Ginting. Jana ibas kebatin minggu pepagi enda ibabai panditanta kemah Tuhan pendeta Krismas Barus. Bagai pe ibas kebatin umum ibadah online singgo ibahan runggunta ibas minggu 16 Agustus 2020 singgo lewat enong gordalan alumuhuli bagai pe perpulungan jabu-jabu enda penggordalan alumuhuli jana jumlah ras koletana enda banci sindengkeun kari kubas ibas momonta bagai pe PA online Mamre PA online Moria enda penggordalan alumuhuli bagai pe jumlah sipulung ras koletana enda banci sinan ibas momonta bagai pe persembahan persepuluhan bulanan enda lid 16 jabu enda pe banci kari sinan ibas momonta karena bulan jumlah ras buena. Persembahan pengatakan bujur enda pelit 6 keluarga layogekan kami sada persada tapi ibas momonta enda karinggo banci sinan kerina jana jumlah ras posna pe enda banci lid kari banci sinan ibas momonta karena kebatin ngordalan alumuhuli acara kebatin ngatakan bujur man Tuhan ibas nggosen dia kenta citra buru tarigan PJJ Kutakana ibas wari minggu 16 Agustus 2020 sipulung 40 sada kalak karena kolektena enda 200 bagai pe karena pemasun-masun tumbur jabu momo sipeduakan adilali alang abadna ipas-pas tumbur jabu sinaturangta Daniel Roy Ginting anggota PJJ Judea ras Reh Malam Bru Brahmana anggota GBKP Runggun Limang Ibaswari Sabtu 20 Agustus 2020 jam 5 WIB Igreja Runggun Limang. Bagai pe berita cedaate nggo idolo di bata sinaturangta Pertua Nurhayati Dameria Buru Sembiring Meliala Tapenande Iskia PJJ Saron I Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan Ibaswari Senin 10 Agustus 2020 karena liturgi penguburan secara GBKP Ibaswari Senin 12 Agustus 2020 I penguburan Simalingkar B Medan Ngordalan Alumuhuli enda peibahan secara online. Jana ikatakan kami pe selama ulang tahun menbandu kerina ibas gelar runggun maka 27 Senina turangta ibas minggu enda si ulang tahun enda ikatakan kami selamat panjang umur raspe tetap sehat raspe murah rezeki ibas gelar runggun tetap kam sehat bagai pe ibas situasi sigenduari maka enda tetap kita ngikuti aturan pemerintah ta bagai pe singgoi aturkan ibas tengah gereja anta maka tetap kita jaga jarak pakai masker bagai pe ulah lupa cuci tangan gelar rahasia tetap terpuji gelar Tuhan kita pe sehat kerina enda momo sisa menbantai ibas minggu enda kata penaruh turang rasenina ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus minggu enda igelari minggu Mamre simbabai kita ngidah kegeluhan Mamre selaku kalak si pilih di bata guna petangkas pas-pasuna mandoni enda
Selaku bapa i tengah jabu, mamre ipilih jadi imam. Guna babai isi jabu, erkini teken mandi bata. Semaka kerina isi jabu, ndatken kesangapan ras kemaleman ate. Mamre pe ipake di bata, gelah erdiate ras pemere. Simba bakini ulin ku tetengah gereja ras masyarakat. Harasienda maredage kerina kita lako ras ibas benakan kebatin oleh enda ras kita rendai pandu organis ras song leader ta. Ibas gelar di bata bapa sinepa manusia sentudu ras tempasna. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si jadi usihen man manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, sumbul gegeh ras kepentaren. Perkuah ati ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia, raskam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan di bata itahnu kai si ibahan kami man bandu skala-skala bali ras perbahanan skala bapa nangdangi anak-anakna. Sada Tesalonika 2 ayat 10 sada. Mari si puji di bata arkiteken perbahananna aluras kita ngendeken kitab den-den. Sepaksana kita ngoge kata di bata bagin si pemena, si tersurat ibas kitab sada Yohanes bindu telu, ayat sada seh ayat telu, ras kita dengkehken kata di bata. Anak-anak di bata, nehen uga kelengna ate bapa man banta, bagi belinna kekelengan man banta seh maka kita igelari anak-anak di bata.
janah labo gelar saja, tapi tuhu-tuhu mekita anak-anak di bata. Enda mesebabna maka doni si jahat enda lanandai kita, sebab doni lanandai di bata. Okam siku kelengi, kita enda genduari anak-anak di bata, tapi kuga kita pagi, lenga ipetangkas man banta. Tapi siteh maka kenca pagireh Kristus, bali me kita ras ia. Sebab si idah me ia bagi si tuhu-tuhuna. Kala si bagenda pengarapena nangdangi Kristus, ijagana bana, gelah tetap bersih ibas dosa-dosa nari. Bali ras Kristus pe bersih ibas dosa nari. Seh ijenda. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dingen si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Si pebulan ukurta ras kita ertoto. Di bata Bapa kami si ermulia ibas kinerajan surga, reh kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, erkiteken lias atendu, si tetap ibreken kaman kami pribadi lepas pribadi. Bapa sini surga, ibas paksa enda, ate kami guna ngerenungken katandu. Mindo kami gegeh idur kamnari. Gelah kuasa Tuhan tetap berkuasa ibas pusuh praten kami. Amin pe, la kami ersada sadar sidebanna. Tapi te kami kelengati Tuhan, enggo mempersadakan kami. Bapa sini surga, berindu kami hikmat kepentaran. Gelah arah katandu enda, tangkas man kami, jinari ngasup kami dalam kenca, ibas kegeluhun kami, si tep-tep wari. Pasu-pasu pe kemahandu Tuhan, sini pakiken kam, guna nuriken kebenaran katandu ibas paksa enda. Gelah alu kepentaran sirah nabas kam nari, ngasup kemahandu enda, ersumekah. Ngerana kam Bapa, kami enggo sikap megi kensa. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Kata di bata sejadi renungan man banta ibas warienda, tersurat ibas kitab padan sindekah 2 Samuel pindu siwah ayat sada 10 telu. Mari ras kita dengkehken kata di bata. Daud ras Mefiboset. Iba sadawari nungkun Daud. Lit denga ngetading keluarga Saul. Adilit kucidahkan ateku keleng ateku arkiteken Jonathan. Lit sekala pelayan keluarga Saul gelarna Siba. Janah idilo ia ndahi Daud. Kam Siba, nina raja nungkunsa. Aku tuanku, nina jababsa. Isungkun raja ia nina. Lit dengakang keluarga Saul tading. Adilit ateku cidahkan kesetianku ras keleng ateku. Bagi si kupadankan mandi bata. Nina Siba jababsa. Lit skala nari eme anak Jonathan si dilaki cempang ia. Ija ia nina raja nungkun. I rumah Mahir anak Amiel i Lodebar nina Siba. Maka isuruh raja Daud gelah ia reg. Kenca Mefiboset anak Jonathan kempu Saul enggoseh.
Erjimpuh ia ilbe-ilbe Daud alu Muhammad. Iperkuankan Daud ia Mefiboset, ngaloi ia nina kai tuanku. Olam biar nina Daud. Ku kelengi ati ku kam arkiteken bapandu Jonathan. Ku ulihkan man bandu kerina tanah si kerajaan ninindu Saul. Janah kam banci tetap man i istana. Erjimpuh ka Mefiboset janah nina. Lakap aku ulin asap yang mati Tuan. Engkai maka bagekel ulina kaman bangku. Kenca bage. Idilo raja suruhun Saul siba gelarna jenari nina. Ku bereken man Mefiboset kempu tuandu kerina si kerajaan Saul ras keluargana. Kam anak-anak ndu ras suruhendu arus nuani tanah guna keluarga tuandu Saul. Janah pepulung ulih namanakan keluarga tuandu Tapi Mefiboset tetap kami rasman. Lid 15 kala anak Siba dilaki. Janah suruh-suruhenna lid 20 kala. Nina Siban jawabsa, kerina perintahdu tetap kudalankan raja. Dage ras raja me si Mefiboset man, bali ras sekala anak raja. Lid sekala anak Mefiboset dilaki muda denga gelarna Miha. Kerina anggota keluarga Siba jadi suruh-suruhan Mefiboset. Dage Mefiboset sinahena duana cempang ringan i Jerusalem tetap man i istana raja. Seh ijenda. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus mejuah-juah man banta kerina. Ijapa pekam ringan pengarapenta tetap kita sehat-sehat. Lagi kita jumpa secara pedempak. Tapi kelengati Tuhan banci pejumpakan kita arah renungan enda. Perpulungan sidi kelengi Tuhan Yesus Kristus. Adi sirenungken kerina bagin kata dibata sejadi renungan khotbahta ibas suarienda. Ize kerina encidahkan tanda keleng ate antara bapa ku anak. Mulai invokasio ogen bagepe khotbah ije icidahkan sada istilah maka keleng ate bapa nangdangi anakna si la ersibar. Enda tentuna jadi sada renungan, sada usihin pe man banta sebagai ngawan-ngawan perpulungan secara khusus man banta kerina perbapan GBKP entah pe mamre. Sebab ibas minggu enda kita memperingati ulang tahun mamre pe 25 tahun kan. Maka lakap kami salah pengatakan sama bandu kerina mamre ijapa piringan selamat ulang tahun mamre. Maka persingiti kami peman moria nandi kami. Olah kam lupa mempersingiti sa katakan selamat ulang tahun man mamreta skala-skala silit dengan mamrenta di rumah lah ia pe malam Athena. Tema ibas suarienda. Eme bapa si setia ras erkeleng ate. Bapa si setia ras erkeleng ate. Adi arah tema enda si tuhuna ngombages kel pengertina. Nggoka setia demka ia alu keleng ate. Adi bagi skala bapa di tengah-tengah donenda laban silang pasti malam ate keluarga. Bagi pitentuna di tengah-tengah kegeluhenta terpuji gelar Tuhan. Si jadi penungkunan man banta secara khusus perbapaan tapi mamre. Apakah kita sudah menjadi bapa yang setia? Bapa yang penuh kasih.
si kelengi kerina keluarga. Entah adi mulih kenca kita ke rumah engko gugup kerina anggota keluarga anta man banta. Sebab dekahan kita jungut-jungut, dekahan kita merawa-rawa, dekahan kita nergangi rasidebanna. Seharusnya sebagai perbapan GBKP kala sirkin diteken dem alu keleng ati. Maka adisi perdiateken arah renungan enda. Tuhu-tuhu tridah bas pusuh Daud nari. Uga ia engkelengi kesusurun Saul. Secara politik si tuhuna lalit alasan Daud engkelengi kesusurun Saul. Sebab sada paksa denggo panci jadi saingan di tengah-tengah kerajaanna. Sebab ia engkelengi kesusuran skala raja si OP ia. Tapi kepeken keleng ate Daud icidah kena arkiteken padanna man Jonathan anak Saul bagepe si peduakan arkiteken padanna man dibata sebagai ia kala sirkini teken. Paksa sie ikutkan konteksna Daud enggo berkuasa i belang-belang Israel. Enggo italukena kerina kerajaan-kerajaan sekitarna. Bangsa Filisti si terkenal alu panglimana Goliat enggo italuken Daud. Janah ketika ia berperang terus menerus ia terus natkan kemenangan. Ras gejap kena Tuhan kepeken simbrekensa. Maka paksa sindai enggo tenang suasana kerajaan. Lanalit peperangan inget na padanna nang dangi Jonathan. Maka nina lit dengang tading kesusuran Saul erjabab suruh-suruhan keluarga Saul ndai mesiba lit denga tuan kuraja Mephiboset cempang ia. Suasana erbahanca tambah gegeh, tambah semangat Daud guna menghadirkan Mephiboset ku tengah-tengah istana kerajaan. Maka legi Mephiboset tama ku istana kerina erta-erta si kerajaan nini bulangna Saul jadi hakna jadi si kerajaan. Janah ia ringan i istana desken sekala anak raja. Icidahkan Daud lai peganjang kena dirina amin pe ia nggodatkan tahta kerajaan nggo ier kuasa tapi igejap maka padan nan dube janji nan dube ras Jonathan arus iseh kena bagi pe sebagai kelak sirkene teken padan naman dibata arus iseh kena. Maka cidah kena tuhu-tuhu kesetianna nang dangi padanna. Alu bagai tentu ulih kesetiaan si cidahkan Daud ijenda jadi pasu-pasu jadi keriahan nang dangi Mephiboset ras keluargana bagai peras suruh-suruhenna kepeken kini ulin kesetiaan keleng ate silik tengah-tengah kegeluhan Daud ndai raja ndai jadi kini ulin man kalak sedeban. Adi si tarik kaku bas kegeluhan tapi aku yakin percaya kelaku perbahanan si muhuli keleng ate kesetiaan silakukan kita di tengah-tengah geluh tetap wari pasti pasu-pasu Tuhan ras pasti jadi kinulim nang dagi entrem jelma. Pertama lebih manfaat secara pribadi adik kita geluh dem keleng ate dem aluk setian pasti ulina kegeluhan ta keluarga tapi pasti datkan kerian ukur kemalaman ate. Tapi sebaliknya adik kita lah terteki sebagai perbapan pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Sirbahanca lah meriah, sirbahanca lah bersuka cita. Maka disi perdiateken si tarik kubas dirinta pribadi lepas pribadi. Uga kapdu kita sebagai mamre GBKP secara khusus. Adi sungkun Moria Pernanden uga ngekapndu mamrendu Moria bangga ngekam nang dangi perbulangandu ningen kira-kira 3% nge Moria tapi Pernanden ngatakan sa bangga kelaku panditanina sebab melalang Pernanden mengeluh
melala pernanden latih rukur kote ia erketik-ketiken perbulanganna la bagi ukurna. Memang mon maun dirinta pistun lau bagi ukurta, tapi persinget tentuna ibas minggu mamre enda. Jadilah kita Bapa si bijaksana, Bapa si bertanggung jawab, Bapa si tetap mempertahankan kesetianta. Secara khusus tentuna nang dangi keluarga di tengah-tengah jabu. Adi singet perpadanan ta marenda tang-tangna kita berjabu muat ipasu-pasu tentu singet aku si gelar-gelarta si anu muat kam jadi ndeharangku aku padan tetap ngalakukan kam rasa terusna sedibata nirangkan kita alu kematen. Tapi mbue di tengah jalan melala goncangan si terjadi. Maka tentu perlu ingat rusur gelah kita sebagai bapa, sebagai mamre. Tetap menjadi bapa yang bijaksana. Jadi usihen, jadi teladan di tengah-tengah keluarga. Babai kegeluhan keluarga, geluh erkiniteken mandi bata. Ulah karim biar anak-anak ta biar deharan tapi man banta lid kap sada turin tapi kisah begenda sada wari pernanden cakap-cakap iars anakna reh nina nande enda nakku adi mejile kari nilai ndu sekali enda nilai rapot ndu maka ersura-sura kelaku kutukur kari sepatundu si mejilena nina. Cocok deh bujur ya nina anak nasi pertama. Maka nina kaman anak nasi kedua kan kampe nakku ibas situasi kenaikan kelas kalienda adi mejile ka kari nilendu kai kari suruh-surandu banci aku peseh meriah kari siakap langkin pekari ngoka erbinaga kita sinuan-sinuan tanina meriah kerina kap anak-anak andai. Tapi idahna perbapan ngureh ibas gerbang rumah nang dangi kubas mis berubah suasana. Ulah gejek bapan ngureh ulah palah begina cakap tandai. Nak ulah gejek nina tiarap ina kap ndu. Biar keluarga nang dangi bapana. Seharusnya seorang bapa adi reh ia adi nggo ia berita nang dangi reh nggo tertulis-tulis kerina anggota jabunda jakam nggo seh pak jampi ia kap mulih bagian seharusnya adi kitik-kitik dengar anak-anak mis doh dengar pe kita mis ayakina bangga ia kita jadi bapana tentuna persingat enda man kita kerina mamre GBKP japa piringan. Jadilah bapa yang baik, bapa yang berspiritualitas, babai kegeluhan anak-anak ta, anak jabunta erkiniteken mandibata. Jenari ibas kitab Ogen Tandaipe, ibas kitab Johannes nggo ituriken. Uga dibata engkelengi kita anak-anakna. Uga dibata mereka keleng ate nang dangi kita manusia la ersibar. Maka kita nggo iglari anak-anak di bata. Labo hanya gelar saja tapi kita kin anak-anak di bata. Enda tentuna banci sidah arah keleng ate di bata melalui kehadiran Kristus Yesus. Si marendalah terjangkau pikirenta. Allah yang transenden, yang jauh. Kini Immanuel di antara kita. Yesus ngoseh man banta. Maka encak kita pagi Yesus kedua kali kan kita manusia enda nguseri iangkat kode pada pendibata jadi anak-anak dibata. Tapi man banta sebagai pengarapenta nina Johannes tentu berusaha dari hari ke hari untuk hidup lebih baik, hidup lebih suci, hidup menjauhi segala sesuatu yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan.
pusuh ta sebagai kala sirkin teken. Artinya seija kelengati Tuhan si gejapkan, seija si gejapkan kita sebagai anak-anak di bata, jadi rambu-rambu manpanta untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi amin pembui tantangan bui perbeben di tengah-tengah kegeluhan ta, kita ngejap, oh aku anak Tuhan kepaku, aku perbapan GBKP, rekadina peranden aku Moria GBKP, anak Tuhan, berarti aku harus berupaya dari hari ke hari untuk semakin disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Si tuhuna si penting jadi redungenta. Gelalu bege semakin hari spiritualitas ta semakin bertumbuh. Semakin hari keegoisan ta, pribadi ta semakin dikikis, tapi pribadi Kristus semakin besar dalam hati kita. Bas kegeluhan ta tiap-tiap hari. Lalu bagi senina resturang sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, maka tentuna ibas krina situasi si terjadi di tengah-tengah dunia indah. Adi genduari nggo mulai bulan Maret sangat sindai, lengah kita beribadah di tengah-tengah gereja anta secara bersama. Nunggu bulan Agustus nggo 5 bulan ras labu siteh ndigan nih. Memang pemerintah terus berupaya, tim-tim medis, tim peneliti terus berupaya udah menemukan antivirus corona. Engkom sidat be informasi mungkin akhir 2020 enda, awal 2021 mau karep banci ibagikan vaksin dai. Tapi kelang-kelang ne kai arus sibahan. Ada si perdiateken kegeluhan tak tetap wari tentu buai perbeben, buai persoalan. Banci nge tengah-tengah jabu pe gampang naik tensinta. Banci nge gampang kita merawa, gampang kita tersinggung. Tapi intina si penting si persiapkan. Ibas konteks si genduari pe tetap kita megegeh pengendes mandibata. Gelah halu bagai pusuh pratenta tetap dipenuhi oleh kasih sirah nabas Tuhan nari. Jadi adi katakan Bapa si setia rasa keleng ate. Di bata bapanta si dem alu keleng ate. Silar sibar kuasana tetap mereka keleng ate naman manusia. Kita sebagai kalak sirkin teken pe tetap si breken keleng ateta, man dirinta, man seklewota, man teman-teman ta, gelah kita pe banci jadi pasu-pasu. Si tadingken teladan bagi si cidahken Paulus man perpulungan i Tesalonika, ku cidahken keleng ateku man bandu, enggo idah do dina Paulus, bagi desken keleng ate sekalak bapa nang dangi anakna, lah pernah mindo gelah iulihkan ke kinulinna. Lah pernah mindo balasan arah kai si ilako kena. Tapi hanya memberikan teladan si man usihan rasura-suranta. Adi ikutkan kalak kai si ban si muhuli. Erbuena kalak si muhuli. Erbuena kalak erkemalangan man dibata. Jenari tentu terpuji gelar Tuhan. Bas tengah-tengah kegeluhunta si tep-tep wari. Amin. Mari ras kita bertoto. Bapa kami sir kuasa ibas kinerajan surga, ibas paksa enda Tuhan, enggo ngadi kemahandu ersumekah, tapi te kami kesahdu sibadia lah pernah ngadi erdahin, kesahdu sibadia terus ngerana ibas pusuh kami pribadi-pribadi, gelah tetap kami ipegegehi, tetap kami mencidahkan kini teken kami, arah krina perbahanan kami tep-tep wari. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Kenduari mari siakuken kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku teman di bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepalangit ras doni. Aku teman Yesus Kristus. Anak nasi tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur sing udang-udang nari, siso keliaman, tergelar si Maria. Sing nanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ikayu persilang,
mate jenari ikuburken nusur kudoni kematen peteluariken go keke ibas si mate nari nangkih ku surga perkundulna arah kemuhun di bata bapa silar sibar kuasana jenari rehme ia pagi ngeranaken singgeluh ras singgo mate aku teman kesah si badia janah lit sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita nehken persembahan pengatakan bujur taman di bata kata di bata si pegegehi kita guna nehken persembahan ta o senina seninangku nginget perkuah ate di bata simbelin si iseh kena man banta kupindoken man bandu endeskenlah kula anduman di bata saja selaku persembahan singgeluh rikutken singena Athena sebab bageme arusna kam bersembah suwe ras biakndu selaku makhluk sirukur iherta ngendesken persembahan si puji Tuhan aluras kita rende kitab ndenden 280 siwah. Mari si pebulat ukur tara sekitar toto ibas pertoton siapaat retoto kita. Di bata Bapa kami si ermulia ibas kinerajan surga lar ngadi-ngadi kami reh ngatakan bujur man bandu Tuhan sebab kam kap di bata si tetap memperdiateken kegeluhan kami ibas krina paksa-paksa ibas krina situasi kegeluhun si bentasi kami tetap gejapkan kami kelengati Tuhan lah pernah erleka ibas kami nari ibas paksa enda Bapa ertoto kami nangdangi kerina perpulungendu serunggun GBKP kilometer siwah jadi meriah kam si masu-masu kerina kekelengan kami Bapa ibas kerina situasi kegeluhenna gelah tetap ijab kena ijapa pe ia ringan ibas kerina situasi si bentasina kelengati Tuhan maler ku tengah-tengah geluhna bagi pe Tuhan itu token kami kerina pendahin ngawan perpulungendu subuh ia sirdahin sebagai pegawai negeri pegawai swasta wira swasta siku juma perbinaga kerinana desken kami kuadep ada pendu Tuhan gelah alu bege Bapa arah kerina dahin sila lakoken nape tetap terpuji gelar Tuhan bagi pe Tuhan cukupkan kerina keperluan kegeluhenna Bapa sini surga ertoto kami nandangi kerina kemahandu tengah-tengah runggun enda subuh pandita kami bagi pe pertua diaken emeritus kerinana desken kami kubas tandu gelah ibas ia ngaturkan pelayanan di tengah-tengah runggun enda ibas kerina situasi si terjadi tetap yandatkan hikmat kepentaran idur kamnari bahan pe maka kerina serayan du enda tetap jadi teladan di tengah-tengah perpulungendu pasu-pasu terus ku tengah-tengah jabuna gelah malam pe Athena bagi pe Tuhan toto kami nandangi kerina anak-anak kami Tuhan si ngarak-ngaraksa subuk si kitik dengah remaja, dewasa, kerinana, ndesken kami kubas tandu Bapa. Gelah alu bage
ibas kerina usia anak-anak kami, tetap ia ngeluh ibas kini teken man Tuhan saja. Bapa sini surga, ertoto kami ibas paksa enda, nandangi kerina tim si terus berupaya guna menemukan antivirus corona baik di tengah-tengah negara kami Indonesia, bagi Idonienda. Tuhan tetap si jujuri, Tuhan si mereken hikmat kepentaran, gelah tuhu Bapa, banci ditemukan antivirus corona enda, si banci igunakan kerina masyarakat ibelang-belang doni, gelah halu bagai Tuhan kerina masyarakat ibelang-belang doni enda pe terhindar ibas ancaman virus enda. Bapa sini surga, ertoto kami pe ibas paksa enda, nangdangi turang senina kami, singgo kanehken sada bagin buat tena, jadi tanda riah ukur i tengah-tengah gerejandu. Eme keluarga pertua emeritus Bapak Ayogi Saragi, keluarga Bapak Okto Sebayang, keluarga Nande Chandra Brutarigan, keluarga Bapak Ripka Sembiring, keluarga Nande Warta Brukaro, keluarga almarhum Pertua Emeritus El Surbakti, kerinana ndesken kami kubas tandu Tuhan. Kam si masu-masu kekelengan kami enda kerina, gelah tetap ia menjuah-juah. Iba siang gong ndesken sada bagin buat tena, jadi persembahanna di tengah-tengah gerejandu. Tuhan tetap sirsi mulih. Gelah ia pe ngejapkan kemalaman ate sirah nabas kamnari. Bapa sini surga, itotoken kami ijenda, nangdangi rencana pemasu-masun perjabun kekelengan kami, Eme Daniel Roy Ginting, Rasrah Malam Bru Brahmana, si rencanakan ibas tanggal 20 siwah Agustus enda, IGBKP Runggun Limang. Bapa sini surga, kam si ngarak-ngarak kerina keluarga, rikut ras ngadep-ngadep perpulungan du, gelah banci pelaksanaan pemasu-masun perjabun enda pe, erdalan alumuhuli sentuluras pratendu. Bagepe kekelengan kami tetap kam si mereken gegeh kesehatan kempaksa, gelah ia pe ngejapkan kemalaman ate idur kamnari. Bapa sini surga, itotoken kami pe keluarga, kekelengan kami, keluarga Pertua Nur Hayati Dameria Buru Sembiring, singgo leben ngadap man Tuhan. Kam si masu-masu dengan si mere pengapul nangdangi keluarga Bapa, gelah kerina keluarga tetap ukurna erkiteken Tuhan ikzap kena terus menopang kegeluhenna. Tek kami Bapa ibas kam pengapul situhu-tuhu. Bagai pertoto kami ibas paksa enda, nangdangi kerina kekelengan kami si berulang tahun ibas minggu enda, Tuhan si masu-masu, gelah ibas pertambahan usiana Bapa, tetap tambah-tambah pe hikmat kepentaran si berikan Tuhan kempaksa. Gelah ia pe ngejapkan kerihan ukur kemalaman ate sirah naibas kamnari. Bapa sini surga, enggo indesken kami sada bagin pemerendu, jadi persembahan kami enda pe pasu-pasundu Tuhan, gelah persembahan kami enda erguna ibas dahin pelayanan tengah-tengah gerejandu. Bagi pekerina si tading ibas kami Tuhan si masu-masu, gelah banci pakaikan kami sentuduras keperluan kegeluhan kami pe. Bapa sini surga, alami kami ibas salah dosa kami, maka mentunggung datken pasu-pasu idur kamnari. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Genduari mari ras kita rende si puji Tuhan ibas kitab Ndenden nomor 247 ayat 2 ras ayat 3. Dalam hati na badan na kapetoya, daging na
bagai petampa tamraku pertulungan. Maka Tuhan lah jadi pengguruku, ngebancilah lala persinan saljabu. Ertoto kita bagini ajari Tuhan minta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadia min, rahmin kini rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagini alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kamkap si bada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Bengketlah kubas kegeluhendu, gunan cidahken keleng ate di bataman kerina manusia. Gelah kam setia ras encikep perpadanendu ras di bata, guna empegegehi kam dalanken sie, alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Ku pasu-pasu, ku kawali, dengan ku pegegehi kam, gunan cikep perpadanan ras bahanlah rikut singena ateku. Aku tetap ras kam seh ku kedungen zaman. Amin.
ringkes